Aku suka matematik, puasku menolak, tetapi tetap suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar geografi sekalian. Bertemu kita kembali di dalam kelas matematik tambahan tingkatan 4. So kita akan sambung pembelajaran kita yang seterusnya. Kita masih lagi dalam chapter pertama lagi ya. Memang chapter function ni chapter yang besar, but kita dah sampai ke part yang terakhir untuk function, which is inverse function. Okay, so I hope you're ready. So let's start. So describing the inverse of a function, if you have fx is equals to y, f inverse itu adalah f inverse y equals to x, ataupun if y is equals to fx, then x is equals to f inverse y. Pening kan? Okay, tak apa. Kalau kamu tengok diagram mungkin kamu tak pening sangat. Kalau kamu ada x ni, kalau kamu tahu kan dia adalah domain. Tak nampak dah pula. Dia adalah domain. Okay, dan y ni adalah range lah. Biasanya kita panggil range. Okay, kalau f biasa daripada x pergi kepada y, kalau f inverse kita macam terbalikkan sahaja karakteristik function tersebut. Maknanya kalau asalnya dia adalah domain, inverse maksudnya dia akan tiba-tiba bertukar menjadi range. Dan kalau untuk f biasa dia range, untuk inverse dia akan tiba-tiba bertukar menjadi domain. Itu saja dah ingat. Okay, domain untuk f biasa, dan f inverse ni tiba-tiba dia akan jadi range sebab dia dah tukar arah. Dan range untuk f biasa, dan untuk inverse dia akan tiba-tiba jadi domain sebab dia dah bertukar arah. It's changing its direction. When it's changing its direction, it's also changing its characteristic. Faham? Okay, contoh. In the arrow diagram on the right, which is here, the function f maps x to y. Maknanya f ni f biasa lah, maknanya x ni adalah domain, y ni adalah dia punya range. Now, macam biasa untuk suatu a kita suruh cari f4. Kalau kamu tengok dekat rajah ni, f4 kat sini lah. Ni dia punya objek. So you tengok apa dia, kat mana arrow tu menuju, itulah dia punya range ataupun image. So for the first one, f4 equals to -5. Tak ada masalah untuk ini B. Now f inverse -1. Bila kamu tengok inverse, maknanya kamu kena tukar dia punya properties. Maknanya kalau untuk f inverse, ini akan jadi kita punya domain, dan ini akan jadi kita punya range. So kalau soalan tanya f inverse -1, kita refer to this one lah, -1 ni. So -1 maksudnya kita pergi ke mana, itulah kita punya range ataupun image. Okay, so is equals to 6. Macam tu je. F inverse 2, tengok sini dia pergi ke mana tu. F inverse 2 equals to -2, dan yang terakhir sekali f inverse -5. Kamu boleh tengok sendiri, dia akan dapat 4. Macam tu je nak baca. Boleh faham yang itu? The function g and h are defined by dan cari macam biasa. This is so easy. G12 maksudnya masukkan 12 ke dalam g. So 5/2 tolak 12, you will get 5/-10 or equals to -1/2. Boleh? Dan G inverse 4. Sekarang ni kamu tak ada inverse dia, tak? Tetapi kamu boleh gunakan method yang arrow diagram tadi. Maknanya contoh, kalau kamu ada G dekat sini, kalau kamu ada X dekat sini, and then kamu ada Y dekat sini, and kalau kamu ada function G, memanglah kamu tak ada dia punya inverse, tapi you can find kalau G inverse dia ke sana kan. So bila dia ke sana, ini akan jadi dia punya domain kat sini 4. Okay, itu maksud dia. So kalau kamu tengok dari konteks G biasa, 4 ni apa? 4 ni dia punya image. So basically this one is equivalent to
Gx tak tahu ni, tak tahu, equals to apa? Kita tahu dia punya image adalah 4. Faham So basically you are finding 5 over 2 minus x equals to 4. So you're finding the value of x. So 5 equals to 8 tolak 4x. I assume you know how to do this, right? You bring up, then 4x equals to 3. Am I right? So x is equals to 3 over 4. Faham? Same goes for C. Okay, C kata H, senanglah, H negatif 1 ni masukkan negatif 1 dekat H2. 3 minus 1 plus 6, you will get 3. Dan untuk D, sama juga dengan B tu. Maksudnya H inverse 9 is equivalent to Hx equals to 9. So maknanya 3x tambah 6 sama dengan 9, 3x sama juga dengan 3, dan x sama juga dengan 1. Inilah kita punya H inverse 9. Inilah kita punya G inverse 4. Boleh? Okay. Now kita pergi kepada properties of inverse. Ada 4 properties yang penting. Untuk setiap properties ni ada dia punya proof tau. Macam mana kita nak membuktikan yang statement ni betul ke salah. Tapi cikgu just nak state sahaja without the proving. Sebab mungkin masa kita bersemuka face to face nanti mungkin cikgu akan explain satu-satu lah. Okay. The first property dia kata a function f that maps set x to y has an inverse function f inverse if f is a one-to-one function. Maknanya kalau kamu ada one-to-one function untuk f, automatically dia ada inverse. Okay, kan kalau function ni ada dua jenis je, one-to-one dengan many to one. Tetapi untuk inverse function kita hanya consider yang one-to-one function saja. Maknanya kalau kamu ada many to one function, dia tak ada inverse. Okay, syarat dia kena one-to-one function. Boleh? Yang ini fgx equals to x dan gfx equals to x ni nanti kita akan tengok contoh. Okay, maksudnya f dan g ni adalah inverse to each other. Bila mana kita buat composite function, kita akan dapat x. Faham Okay. Third properties, if two function f and g are inverse each other, then ni cikgu cakap tadi, the domain of f sama dengan range of g ataupun range of f inverse, dan domain of g adalah range of f, ataupun domain of f inverse is equivalent to range of f. Cikgu dah explain tadi, betul tak? Dan graph dia adalah reflection of the graph. Maknanya graph inverse tu adalah pantulan daripada graph dia yang biasa. Dekat mana? Dekat y equals to x. Nanti kita tengok contoh. Jangan risau, tak ada masalah. Dan yang terakhir sekali dia kata for any real number, if AB lies on graph F, then the point BA lies on the graph G, which is the F inverse. Maksudnya, macam mana cuba nak buat contoh. Kalau kamu ada satu curve ataupun line, and then kalau kamu ada point dekat sini AB, kalau ini adalah graph F biasa, okay, maknanya kalau graph F inverse, for this particular point, dia akan apa? Dia akan terbalik sahaja. Maknanya akan dapat BA. Itu je nak tahu. Boleh? Okay. Okay, kamu tengok diagram dekat bawah tu. Dia kata untuk menentukan sama ada graph ataupun function tersebut ada inverse atau tidak, kita kena gunakan horizontal line test. Kalau sebelum ni ingat tak kita pakai vertical. Vertical tu kalau kita nak tengok dia function ataupun tidak. Tapi untuk kita nak test whether the function has an inverse or not, we have to use the horizontal line test. Okay, so horizontal line test, bila kamu buat horizontal line test ni, when you do the horizontal line in, then if you found out that there's only one intersection point, means that the f has inverse function.
Okay, but when you do a horizontal test, then you get more than one intersection point, then f does not have an inverse function. Itu sahaja nak check. Boleh? Okay, let's jump to the example. Determine whether each of the following function given has an inverse function. Kalau kamu tengok A ni, satu A ni kan, okay, adakah dia function? Tengok 1 pergi ke 8, 2 pergi ke 5, 3 pergi ke 4, 6 pergi ke 3. Setiap objek yang berbeza maps kepada setiap image yang berbeza. Maknanya dia tak berkongsi image. So bila dia tak berkongsi image, dia adalah one-to-one function. So bila one-to-one function, kita refer kepada properties yang pertama tadi. Dia kata a function f that maps set x to set y has an inverse function if f is a one-to-one function. So maknanya kalau dia one-to-one function tu maksudnya ada inverse lah. Ada inverse. Kalau kamu tengok dekat B, memanglah G tu adalah function sebab dia adalah many to one. Tak? Tetapi dia adalah many to one function. Bila many to one function, kamu tak bolehlah pakai sebab based on the first property, dia kata f itu ada inverse kalau f itu adalah one to one function. But for this particular example, the type of function is many to one, so tak bolehlah ada inverse. Maknanya no inverse ataupun inverse does not exist. Okay. Now untuk C pula, kalau untuk C ni dia bagi graph kan, so kita bolehlah guna horizontal line test tu. So let's do this. Kita tarik dia punya line tu kat sini, mana-mana boleh. Okay, so bila tarik tu, kamu dapat lihat dekat sini ada berapakah titik persilangan ataupun intersection point. Ada 1, 2. Bila ada lebih dari satu titik persilangan ataupun when you have more than one intersection points, then the f does not have inverse. Macam tu sahaja. Boleh. So ada banyak cara. Yang pertama, kita tengok whether the function is one to one or not. And the second type or second method is kita gunakan horizontal line test if the graph is given. Boleh? Okay. Now kita akan gunakan second properties untuk soalan ni. Second properties kata fgx is equals to x ataupun gfx is equals to x. Okay, mari kita tengok. The following function f and g are inverse function of each other. Kita gunakan persamaan ini. So mari kita buat bersama-sama. So for this one, kita akan apply composite function lah. So cikgu harap kamu ingat lagi lah what is composite function. Kita masuk function tu dalam function tu kan. Okay, let's do this. Now let's find fg. Fgx maksudnya kita masukkan function g ke dalam function f. So 3 bracket x plus 2 over 3. Jangan lupa minus 2 kat sini. Okay, so you will get potong-potong x plus 2 minus 2 which is equals to x. Dapat x kan? So kalau dapat x tu, tak apa, let lu check pula gfx. Gfx maksudnya masukkan f ke dalam g. Masukkan f ke dalam g. 3x tolak 2 tambah 2 bahagi dengan 3, you will get 3x over 3. Potong-potong, you will get x. Okay, so bila you dapat fg ataupun gf is equals to x, maksudnya f dan g are inverse function of each other. Macam tu je. Okay, untuk menentukan. Boleh? Tapi kalau kamu tak dapat x untuk fg ataupun gf tu, dia bukanlah inverse function of each other. Okay. Now sekarang ni kita nak buat apa ni? The function h is defined as hx is equals to x square minus 2 for the domain x is from 0 to 3. On the same diagram, sketch the graph of h and
H inverse. Okay, now cikgu dah buat ni. Ini table untuk H biasa. Ini yang color merah. Yang color merah ni untuk H biasa. Okay, so sama je cara dia. Kamu list out value of X kat sini 0, 1, 2, 3. Lepas tu cari nilai HX, masukkan nilai 0 dekat sini. Okay, akan dapat negatif 2, negatif 1, 2 dengan 7. And then cikgu plot lah. So I will get this macam lebih kurang macam ni lah dia punya curve. Okay, now untuk H inverse cikgu ulang balik. Okay, kalau kamu tak faham, cikgu lukis dia punya arrow diagram dekat sini lah. Okay, ada X 0, 1, 2, 3. Then ada dia punya image negatif 2, negatif, tak ikut urutan pula. Okay, betul-betul 2 dengan 7. So dia pergi sini kan, 1, 2, 3 dengan 4. Baik, ini untuk, kalau ke sini untuk H X biasa. So kalau kita nak cari H inverse, kita kenalah patah balik, tukar direction. Ini adalah H inverse. Bila tukar direction, you kena ingat nilai kat sini akan bertukar menjadi domain ataupun nilai X dia, dan nilai ini akan jadi dia punya image. So apa yang kamu kena buat, ini table untuk H biasa. Okay, kalau table untuk H inverse, kamu just tukar tempat je. So maknanya contoh, ini akan jadi negatif 2, 0, negatif 1, 1, 2, 2 dengan 7, 3. So apa yang cikgu buat, inilah cikgu dapat. So inilah cikgu dapat. Okay, inilah cikgu dah plot dah ni. So this is the H inverse. Okay, kalau kamu dapat tengok ini H biasa, ini H inverse. Dia sebenarnya adalah pantulan ataupun reflection. Dekat mana? Dekat line yang ni, Y equals to X. Ini cikgu dah buat dah. Ini adalah line Y equals to X. Okay, kenapa cikgu kata pantulan? Sebab ini nanti cikgu rasa kamu dah belajar dalam form 2 kan, dia punya transformation. Tahu tak, untuk reflection. Contoh satu point cikgu tunjuk satu point sini kan, kita pergi kepada dia punya reflection line, satu kotak, dua kotak, stop. And then kita pergi satu kotak, dua kotak, kan itu dia punya point. Okay, so sebenarnya H inverse untuk graph H inverse adalah reflection untuk graph H yang biasa itu. Boleh? Okay, jawab soalan B. State the domain of H inverse. Domain adalah nilai X. So kita just list out the values of X lah, which is -2, -1, 2 dengan 7. Itu sahaja. Dan untuk C, find the value of X such that HX is equals to H inverse. Dekat mana yang point ataupun value of X yang tidak berubah? Kalau kamu tengok dekat graf ni, mana? Kalau ni berubah, hujung berubah. Yang tak berubah hanyalah, nampak tak ni, dia tak berubah. So apakah jawapan dia? X equals to 2. Boleh? Faham? Okay, nombor 6. Ini kita akan refer kepada properties yang keempat ni yang mana cikgu cakap tadi, yang AB dia tukar kalau F dia AB, kalau F inverse dia BA. So kita tengok. Okay, dia dah bagi graf. Ini graf untuk fx. Ini graf untuk fx. Okay, dia dah siap buat lukis dah y equals to x2. Soalan suruh sketch the graph of y is equals to f inverse that shows the points on the graph y corresponding to the points A and B. Okay, so untuk A, apakah corresponding point untuk inverse dia? Just tukar tempat lah. So kalau sini -1, 2. So untuk inverse dia adalah 2 minus 1. So kamu just agak sahaja. So inilah kita punya point untuk A inverse. Kamu just denote this sebagai A prime lah. Okay, so this one you just label 2 minus 1. Dan untuk point B prime ataupun point inverse untuk B ni just tukar tempat saja. So bila kita tukar tempat, kita akan dapat 10
3. Sebelum 3 dah adalah area-area sini. Macam mana sinilah kot, agak-agak je. So this is our B prime, which is 10, 3. So when you plot the curve, you plot je lah macam tu, lebih kurang lah. Okay, so this is your graph F inverse X. Okay, then find the values of A and B if the corresponding coordinates on the graph Y is equals to F inverse. Dia kata point dekat F inverse dia bagi 4, 1. So apakah point dekat AB ni? You rasa apa? Tukar tempat je. So apakah jawapan untuk B? Point P adalah 1, 4. Tukar tempat sahaja. Boleh? Okay, itu untuk semua graphical punya explanation. Now kita nak bagi pada teori pula. Macam mana kita nak kira? Ni yang paling best ni. How we going to determine the inverse function? Tengok flow dia tu. Change function y is equals to fx to the form of x is equals to fy. Itu first. Dan write x as your inverse function y and replace variable y with variable x. Kamu ingat lagi tak yang previous lesson yang mana kita cari composite function tu, yang kita diberi fg kan, kita diberi fg dan kita diberi g if I'm not mistaken, and we want to find f. Inilah sebenarnya kita nak buat. Sebenarnya kita nak cari inverse sebenarnya. Okay, mari kita mulakan. Cikgu ambil yang senang-senang je yang susah kamu buat Okay, soalan bagi fx equals to 2x equals to 5. First step is kita let y sama juga dengan 2x tolak 5. So bila kita dah let ni, kita kena jadikan x sebagai subjek. So y tambah 5 sama dengan 2x, dan x equals to y tambah 5 over 2. So this is our inverse dah siap dah. So our f inverse x is equals to, janganlah salin balik y tu sedangkan dalam ni x kan. So kamu tukar je, x tambah 5 per 2, and we are done. Boleh? Nak buat mana? E pula lah, susah sikit. So first let y equals to x plus 9 over x minus 8. Ingat kita nak jadikan x sebagai subjek. Bila kita nak jadikan x sebagai subjek, kita kena kumpulkan semua term yang ada x satu side dan yang tak ada x sebelah yang another side lah. Okay, first step kita kena bawa ni ke atas. Maksudnya bila bawa atas kita kembangkan, kita akan dapat xy tolak 8y sama juga dengan x tambah y. Ingat kita nak kumpulkan term yang ada x saja kat satu tempat. Ini ada x tak 8y ni? Tak ada kan? Bila tak ada, kita kena bawa belah sana. Tapi ini ada x ni, just tukar tempat lah. Kamu akan dapat xy tolak x sama juga dengan 8y tambah 9. Lepas tu buat apa? Factorizekan x tu sebab kita nak x. So y minus 1 is equal to 8y plus 9, and our x is 8y plus 9 over y minus 1. Dah siap ke belum? Belum, kenalah concludekan. So our f inverse x equals to 8x tambah 9 over x tolak 1. Jangan lupa condition x cannot be 1. Boleh? 2 soalan cukup. Okay. Now the function f is defined by sekian. So you want to find the f inverse. Okay, untuk soalan ni boleh je nak pakai f x equals to 4 kan, but since this one subtopic yang kita kena cari inverse, so carilah inverse So that dulu. So let's find the inverse. So y equals to 3 minus x over 2x. Ingat kita nak x sebagai subjek. So 2xy equals to 3 minus x. 2xy plus x equals to 3 x. 2y plus 1 equals to 3, and our x is equals to 3 over 2y plus 1. So our f inverse x equals to 3 over 2x plus 1, where x is cannot be negative 1 over 2.
Now, if you want to find the F inverse 4, just substitute the 4 inside. You will get the answer 2. 4 tambah 1, you will get 3/9, which is 1/3. Boleh? Now, macam susah je. Bismillah. Okay. Okay, start now. Buang sikit. Okay, soalan yang B tu dia kata find the values of x such that fx equals to. Okay, soalan B dia kata fx kita tadi apa? 3 minus x over 2x. 3 minus x over 2x, dia kata fx equals to the inverse. So what's the inverse just now? 3/2x plus 1. 3/2x plus 1. So you want to find the value of x, so just cross multiplication. So 3 minus x, 2x plus 1 equals to 6x. 6x tambah 3 tolak 2x square tolak x sama juga dengan 6x. Bawa semua pergi sana, you will get 2x square tambah x tolak 3 equals to 0. 2, 1 3, 1 sini kot tetap minus tu. So you will get 2x plus 3 and x minus 1 equals to 0. So your x is equals to minus 3/2 or 1. Boleh? Boleh. Ini cikgu nak tinggal. Ini pun cikgu rasa you boleh buat. Okay, cikgu tunjuklah sikit. State the value of k. Ini cikgu dah ajar ni kan. Apakah nilai k? Maknanya dekat bawah tak boleh kosong kan. So you just 2 minus x cannot be 0. So what is x? Cannot be 2 lah. So k is 2 lah. Okay. B, kalau kamu tak nak cari inverse pun boleh, tapi sekarang ni nak G kan. So you have to find the inverse lah. Ke tak payah? Okay, G 1/2 is equivalent to what? Siapa tahu? G 1/2 is equivalent to G inverse x equals to 1/2. Tak? So tak payah cari Gx pun tak apa. So you just take the inverse 4 minus 2x just equals to 1/2 and you find the value of x. You akan dapat 8 sini, 2 tolak x. So your x equals to negative 6. Sudah siap. Okay, so itu sahaja untuk inverse function. So basically we are done with chapter 1 unofficially lah, sebab banyak lagi yang macam blur-blur kan. Tak apa. So basically itu je untuk inverse function. Apa yang kamu kena tahu, apakah properties of inverse function, and you have to know how to plot the graph of inverse function, and also the calculation part lah, macam mana kita nak cari function. Okay, so I hope you can understand sikit-sikit. Tak apa, banyakkan buat latihan, insyaAllah kamu boleh buat. Okay, so kita akan jumpa pada kelas yang seterusnya. Thank you. Bye bye.